লোয়ার বেঙ্গলি ক্লাসে ওয়েলকাম তোমাদের। আজ আমি তোমাদের একটি কবিতা পড়াচ্ছি। যে নোটসগুলো দিয়েছি আলাদা একটি পোস্টে, সেই নোটসগুলো কিন্তু লিখবে, ভালো করে খাতায় লিখবে এবং বারবার পড়বে। আর আমি তোমাদের পাশাপাশি একটি কবিতা পড়িয়ে দিচ্ছি। তোমরা তোমাদের যে বইটা আছে বাংলা লোয়ার বেঙ্গলি বুক, ওটাকে খোলো, খুলে দেখো 69 পেজ। এই যে এই কবিতাটা তালগাছ, এটা আমি তোমাদের এখন পড়াবো। তালগাছ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কে লিখেছেন? পোয়েট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতার নাম তালগাছ। তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে উঁকি মারে আকাশে, মনে সাধ কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়, এক্কেবারে উড়ে যায়, কোথা পাবে পাখা সে? তাই তো সে ঠিক তার মাথাতে গোল গোল পাতাতে ইচ্ছাটি মেলে তার, মনে ভাবে বুঝি ডানা এই, উড়ে যেতে মানা নেই, বাসাখানি ফেলে তার। সারাদিন ঝরঝর থরথর কাঁপে পাতা পত্তর, উড়ে যেন ভাবেও, মনে মনে আকাশেতে বেরিয়ে তারাদের এড়িয়ে কোথা যেন যাবেও। তারপর হাওয়া যেই নেমে যায়, পাতা কাপা থেমে যায়, ফেরে তার মনটি, যেন ভাবে মাঝে হয় মাটি তার, ভালো লাগে আরবার পৃথিবীর কোনটি। এই তালগাছ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। তালগাছ মানে হচ্ছে इंग्लिशे पाम ट्री। एक ही पैर में खड़ा होता है, एक ही स्टेम होता है पाम ट्री का, है ना। तो इसलिए लिखा है तालगाछ एक पाए दाड़िए सब गाछ छाड़िए, सबको छोड़ के उकी मारे आकाशे, आसमान में ऐसे देखते हैं सबसे ऊंचा, है ना। मोने साथ कालो मेघ फुड़े जाए, एकेबारे उड़े जाए, जो ब्लैक क्लाउड है उसको फाड़ के वो निकल जाए, ऐसा उसको मन में लगता है। ওদের মনে হয় যে কালো মেঘ ফুড়ে যায়, মনে সাধ মানে ইচ্ছে হয়, সাধ মানে ইচ্ছা, একেবারে उड़े जाए, कोथा पाबे पाखा से। लेकिन पाखा तो नहीं, लेकिन उसका पंखा नहीं है, वो कैसे उड़े, है ना। তাই তো সে ঠিক তার মাথাতে গোল গোল পাতাতে ইচ্ছাটি মেলে তার, তাই তার গোল গোল পাতাগুলো মেলে দিয়ে তার ইচ্ছাটাকে পূরণ করছে। মনে মনে ভাবছে বুঝি ডানা এই, ওই পাতাগুলোকে কি ভাবছে তালগাছ? এই हमारा ডানা है, এই हमारा विंग्स है ना। बुझी डानाई उड़े जेते माना नहीं, बासा खानी फैले तार। खुद का घर छोड़ के उड़ने में कोई ना नहीं है, वो है ना, वो उसका जो लीफ है उसको विंग्स समझ के वो उड़ना चाहता है। उसका घर छोड़ के जाने में उसका कोई बाधा नहीं है, ऐसा वो सोचता है। कौन? तालगाछ, पाम ट्री। सारा दिन झरझर थरथर पाते कापे पाता पत्तर, उड़े जेनो भापेओ। सारा दिन पूरा दिन पवन आता है और झिरझिर झरझर थरथर वो कांपता रहता है और भाबता है, वो सोचता है कि उड़ना है उड़ना है। মনে মনে আকাশেতে বেরিয়ে তারাদের এড়িয়ে কোথা যেন যাবেও, मन ही मन में सोचता है आसमान में निकल जाएगा और तारा यानी कि स्टार्स को छोड़ के वो निकल जाएगा, बहुत दूर वो छोड़ जाएगा। तारपर हवा जेई नेमे जाए, ऐसे सोचते सोचते जब पवन ख़त्म हो आता है, पवन नहीं चलता, तब क्या होता है, पाता कापा थमे जाए, उसका जो लीफ है वो शेकिंग हो रहा था ना, काँप रहा था, वो थम जाता है। तब उसका मन मिट्टी में आ जाता है। अब तक क्या होता था, वो पवन में चल के जा रहा है ऐसा सोच रहा था, अभी क्या हुआ, वो मिट्टी में उसका मन आ गया, माटीते ओर मन नेमे आसे, जेनो भावे माजे हय माटी तार, नीचे मन आ जाता है और सोचता है मिट्टी उसका मम्मी है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, माटी और माँ एरकम ओ भावे, भालो लागे आर बार पृथिवीर कोनटी। और ये धरती का जो कोने में वो है, वो कोना पामट्री को, तालगाछ को बहुत अच्छा लगता है। तालगाछेर खूब भालो लागे पृथिवीर এই কোণটা। দেখো কবিতার মূল ভাবটিও আমি পড়ছি, তা পরের পেজে আছে, 70 পেজ, 70 পেজে। तालगाछ এত লম্বা মনে হয় যেন সেটি এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, इतना लंबा जो ऐसा लगता है कि एक ही पैर में खड़ा है।
তার মনের ইচ্ছা সে যেন আকাশের কালো মেঘ ভেদ করে উড়ে যায়। उसका मन का इच्छा क्या है आसमान का ब्लैक मेघ छोड़ के वो फोड़ के और आगे निकल जाए। किंतु आकाशे उड़ते गेले डाना লাগে, लेकिन उसको विंग्स चाहिए। তাই তালগাছ তার পাতাগুলিকেই ডানা কল্পনা করে আকাশে ভাসতে চায়। इसलिए वो उसका जो विंग्स है वो समझता है वो उसका लीफ ही उसका विंग्स, और वो जैसे उड़ रहा है मन ही मन में ऐसा सोचता है। किंतु हवा যখন কমে আসে और पाता कापुनी बंद हो जाए। जब पवन कम हो जाता है तब उसका जो पाता है ना पत्ते वो ऐसा फड़फड़ाना बंद कर देता है। तब उसका मन नीचे आ जाता है। तब उसको समझ में आता है कि मिट्टी में ही उसका जन्म है, उसमें ही वो बड़ा हुआ है। ऊपर उड़ के तो मन ही मन में गया था, असल में तो नहीं गया था। তো তখন কি ভাবে, যখন পাতা কাপা থেমে যায় সে বুঝতে পারে এই মাটিতেই তার জন্ম এবং এখানেই তার বেঁচে থাকা। তাই মাটির কোলেই তার সবচেয়ে বড় আশ্রয়। मिट्टी के गोद में उसका बड़ा सा आश्रय है, उसका बड़ा सा घर है उसका, ऐसे वो सोचता है बाद में। তাই মাটির কোলেই তার সবচেয়ে বড় আশ্রয়। ঠিক আছে, দেখো এখানে দেওয়া আছে পরের পেজে, স্বাদ মানে ইচ্ছা, ডানা মানে পাখনা। স্বাদ মিনস ইচ্ছা, ডানা মিনিং পাখনা, মানা মিনিং নিষেধ, মানা অর্থ নিষেধ, বাসা অর্থ ঘর, আর বার অর্থ আবার। তোমরা কিন্তু এটা ভালোভাবে পড়বে। এখানে বলেছে কবিতায় ঝরঝর থরথর শব্দগুলি ব্যবহার করে বিশেষ একটি ধ্বনি সৃষ্টি করেছে। যেমন বৃষ্টির জল ঝরঝর করে পড়ছে ও সে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে, এই জাতীয় শব্দকে আমরা ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলি। कौन सा शब्द ध्वन्यात्मक शब्द है? झरझर, थरथर, भग भग, झनझन, भन भन। কোথা আর শব্দগুলো কবিতাতেই শুধু ব্যবহার করা যায়। এরূপ গদ্যে হবে কোথা কোথায়, আরবার আবার। কোথা পাবে পাখাসে, কোথাটা হচ্ছে কোথায়, আরবার হচ্ছে আবার। এই শব্দগুলো কবিতার খাতিরে ব্যবহৃত হয়, কোথা আরবার। কিন্তু আমরা যখন বলি তখন কোথাকে কি বলি? কোথায়। আরবারকে কি বলি? আবার। তাহলে কবিতাটি কিন্তু তোমরা বারবার আমি পাঠ করেছি সেটাও শুনতে পারো এবং তারপরে বই বার করে বার করে পড়বে এবং এই যে কবিতার মূল ভাব, শব্দার্থ এগুলি বারবার করে পড়বে। এর পরের ক্লাসে তোমাদের এর থেকে আমি যে নিজে করো অর্থাৎ যে অনুশীলনী রয়েছে, যে এক্সারসাইজ রয়েছে সেটা আমি করাবো। ঠিক আছে?